détermination, son intelligence. Но, Or, когда он переключает в область чувств, lorsqu'il agit sur le niveau de ses sentiments, то устраняется его разум. l'intelligence ne fonctionne plus. Перед вами уже не мужчина. Et maintenant, devant vous, n'est plus un homme. Я скажу на санскрите, но переводить не буду. Je vais vous dire ce mot en sanskrit, mais je ne le traduirai pas. Джада. Jade. А для Нормандии? А для нормальных. Et pour la Normandie, peut-être vous le... Это нормально. Oh, d'accord, pour la Normandie, je traduirai. Джада означает придурок. Jade signifie... А можно было не переводить. Поздно, уже сами попросили. Как только человек утрачивает разум мужчины, перед вами просто придурок. Видели таких людей? Dès que l'homme perd l'intelligence, Он развлекается, всякие c'est словечки, за каждую c'est un минуту idiot. учится, подопливый. Il se divertit, Ненормально просто. il est plein de concupiscence et il n'est pas normal. И кто же, скажите, переключает его эти две функции? Alors, qui est cette personne qui change ses fonctions? Кто включает его чувства? Кто? Qui allume Женщина, ses конечно. sentiments? C'est la femme. Причина женщины. Donc, la cause du travail de ses émotions, c'est la femme. Если он общается с женщинами, он теряет разум. Et s'il s'associe avec les femmes, il perd son intelligence. А если общается с женой, нет. Et s'il s'associe avec son épouse, Видите разницу? il ne la perd pas. Почему должна быть жена, а не женщина? C'est pour cela l'on doit avoir une épouse et non pas une femme à côté. Потому что женщина заинтересована в его прогрессии, Car la в femme, карьере, в car деньгах, car la femme продвижении. s'intéresse Цель à son помочь ему progrès, достичь цели. elle s'intéresse à sa position sociale, elle s'intéresse à ce qu'il gagne plus d'argent. Потому что они живут одной жизнью. Car Одна leur цель. vie est commune, ils ont Поэтому un в seul ее but. интересах поддерживать его больше всего разум. C'est pour cela qu'elle doit maintenir son intelligence. Это жена. Ça, on a affaire à l'épouse. И она говорит, дорогой, пора на работу. Alors l'épouse dit, chérie, il est le moment d'aller au travail. Allez, allez. Включает разум. Оп, C'est-à-dire, elle allume son intelligence. на работе он заработался. Alors, il est allé Дорогой, au пора travail. домой. Вот есть. Il a beaucoup travaillé. Elle l'appelle, Чувствую. chérie, il est le moment de rentrer à la maison. Il y a des enfants qui t'attendent. Allez, viens. Утром она снова пора на работу. Le matin, elle lui dit, chérie, il est le moment На d'aller au работу, travail. домой, на работу, Travail, но управляет, maison. видите. Travail, elle le dirige, elle le contrôle. Так кто же хозяин дома? Alors, qui est le maître à la maison? Ну-ка. Ну, у всех по-разному. Женщина внутренне Женщины сильнее. требуют. À l'intérieur, environnement, la femme est plus puissante que l'homme. Слушайте дальше, это ж не мы все. молчим. Écoutez, Это ж écoutez, не écoutez все. encore. Сейчас от вас мужчины ничего не останется. Потому что вы без разума никто. Maintenant, vous verrez que Ни репутации, ни уважения, il ни ne reste силы, plus ни rien чести. de Все masculin ou потеряли. masculin. Ну, мы попытаемся. Да, да. Поэтому смотрите, главная практика для мужчины какая, чтобы быть мужчиной? La pratique principale pour l'homme, c'est quoi? Контроль чувств. L'activité principale de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est Вот это le ему contrôle des обучают. sens. Обучают в ученичестве мальчиков первую четверть жизни. Et le contrôle des sens, Как la contrôler maîtrise des sens, c'est ce qu'on apprend à l'âge de l'enfance entre 5 ans et 25 ans. Даже питаются они особым образом мальчики. Même leur nourriture est particulière. Потому что язык, желудок и гениталии на одной линии говорит Юрий. La langue, l'estomac et les génitaux se trouvent sur la même ligne, sur le même niveau. Не контролируйте язык, Si vous не ne contrôlez проконтролируйте pas желудок, votre langue, vous n'arrivez pas à contrôler votre estomac. не проконтролируйте Si vous ne гениталии. contrôlez Всё. pas votre estomac, vous Будет n'arriverez безразлично. jamais à contrôler vos génitaux. Для мужчины важно даже, как он питается. Pour l'homme, même la nourriture joue un rôle fort important. Что касается женщин. En ce qui concerne la Вы femme, скажете, что должен быть под защитой. nous venons de dire qu'il devait et doit toujours être sous le contrôle, il doit être protégé. Ее разум и чувства работают одновременно. Leur intelligence et leurs sentiments fonctionnent en même temps, simultanément. Как такая вибрирующая машина, C'est знаете. comme une machine Vibration. vibrante. Трр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 рrr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 r
знаю, все понимаю, все чувствую. Je всё comprends, знаю, всё je понимаю. comprends tout, je sens tout, je sais tout. Je comprends, je sais Только не tout. знаю, что делать, что Mais je делать. ne sais pas quoi faire. Решение принять его очень трудно в таком Il est très состоянии. difficile de prendre une décision dans cet état. Как только она пытается принять решение, эмоции включаются и Dès мешают. qu'elle commence de prendre une décision, les sentiments commencent de fonctionner. Как только она поддается чувствам, разум мешает ей. Dès qu'elle écoute
ses sentiments, ses émotions, l'intelligence s'applique. Очень сложное внутреннее состояние. Son état intérieur est très difficile, très sophistiqué. Поэтому она идет к нему. C'est pour ça qu'elle s'approche de son époux. Заметили? Vous, Она идет к нему. vous avez vu, elle s'approche toujours de son И époux. говорит, что вам делать такое, так или так, так или Alors, так. chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire ça ou ça? Мужчина так быстро переключаться не способен. L'homme n'arrive pas à changer ses Для него fonctions какая-то главная боль. aussi vite. Et c'est- Жена, у него проблема. В чем у него тоже il, проблема? a Он говорит, beaucoup, стой, молчи. il a beaucoup de mal Разум de включает, fonctionner de la чувство même разум. Стоп! manière et il dit arrête, Все понятно. c'est Делаем fini. так, я решился. On Молчать. fait comme ça. La décision est Жестко, la как suivante. судья говорит с ним. Il est très strict. Я понял, я Un tel делаю решение juge. так, молчи, Il не dit, мешай, не ouais, перечь. arrête, Мужское эго, нельзя. ferme là. Я работаю, я принимаю решение. C'est moi qui prends Мое la décision. право. C'est tout, c'est mon droit. А это и нужно ей. C'est ce Но он принял решение. c'est ce dont elle a besoin, c'est Ouais. juste écouter sa décision. Она говорит, ну, не знаю. Et après, la décision est prise, elle s'en va en disant Она je sais все pas, равно je sais боится pas, и je sais pas. беспокоится. Et la peur, elle continue de s'inquiéter. И вот он принимает решение и делает. Alors lui, il prend la décision et il le fait. И ошибается. Il se trompe. Что женщина говорит, Qu'est-ce я que тебе la femme говорила, fait? говорила. Je te disais, je te disais. Или не ошибается. Ou bien il ne se trompe pas. То же самое, я тебе это тоже Et- говорила. oui, je te disais, je Она te всегда disais. права, видите, замужем, защищена, все. Il a toujours raison. Quels que soient les résultats, il a toujours Потому raison. что если женщина совершит ошибку сама, Si la femme fait une erreur, в 9 раз труднее переживет, чем мужчина. il va souffrir 9 fois plus. Она может потом всю жизнь себя, Après, durant toute sa vie, elle peut se blâmer. как себя, Коррект. укорять, Au colère. укорять себя всю жизнь. Ей очень трудно. Поэтому мужчина принимает и отвечает C'est pour ça que l'homme prend la décision et il est responsable de cette перед ее décision. чувствами и разумом. Перед ее чувствами и разумом. Il est responsable face à ses émotions, aux émotions de la femme et à l'intelligence de la femme. Сейчас я кое-что скажу для женщин, мужчин закройте уши. Aujourd'hui, maintenant, je vais dire quelque chose. Не Les глаза, femmes, не les hommes doivent fermer les oreilles. Когда вы что-то говорите, и муж не слушает вас, Lorsque vous не dites, хочет слушать вас, lorsque vous dites quelque chose et l'homme ne vous écoute и как pas, молчи, без тебя знаю, lorsqu'il dit arrête, ferme là, je ne veux rien entendre. и имейте в виду, что он вас прекрасно слушает. Vous devez comprendre qu'il vous écoute. Il est très Не нужно два attentif. раза повторять. Il ne faut pas Он répéter deux услышит. fois. От женщины он слышит все. Il écoutera, il vous attendra, Но других entendra. мужчин он не слышит. Но женщину он слышит Il каждое n'écoute pas слово. les autres hommes, mais il écoute quand même les femmes. Потому что там 9 единиц, он прекрасно это чувствует. Car il y a Что она в чем-то 9 превосходит. unités, et c'est pour ça l'homme sent la supériorité de la femme. И при этом она слабее его, он тоже это знает. Et en même И он temps, elle гордится est этим. beaucoup plus faible. Она сильнее, но он в il чем-то le сильнее, sent. он этим гордится. Elle est puissante, mais en même temps, l'homme est aussi puissant. Поэтому женщина спорить с мужчинами не обязательно, нужно сказал, и все. Et c'est pour ça les femmes ne doivent pas avoir des conflits Он avec в les любом hommes. случае вас Il услышит. suffit de dire, et c'est tout, il vous entendra. Более того, если женщина дает непрошенный совет мужу, Plus que cela, si la femme donne un conseil indésirable à son époux, le conseil dont il n'a pas besoin, вот этого делать нельзя. ça c'est une Это grande erreur. выглядит оскорбительно Ce sera une offense. для мужского разума. Ce sera offensif pour l'intelligence de l'homme. Мужчина думает, она считает, что нет собственных мозгов, дает мне совет. L'homme pense, alors Она вообще не elle уважает. croit que je n'ai pas de cerveau. Elle ne me respecte pas. Если вы даете непрошенные советы своим мужьям, через 3 года примерно он потеряет к вам интерес. Et si vous donnez des conseils que l'homme ne vous demande pas, 3 ans plus tard, il perdra tout intérêt en vous. Потому что главное, что поддержит его разум, это прославление. Ce qui est le plus important qui maintient vos relations, c'est la glorification. Поэтому он почитаемая личность в доме. Et c'est pour ça que l'homme, c'est une personne honorée, Потому vénérable. что это возможность поддержать его разум. C'est la manière dont on maintient l'intelligence de Ему l'homme. всегда нужно напоминать о его силе, о его, то, что он мужчина, о том, что он герой. On doit toujours lui rappeler sa position, son pouvoir. И это он должен услышать от жены. Il doit écouter cette glorification de la bouche de sa propre épouse. С другой стороны, женщина всегда сомневается. De l'autre part, de l'autre côté, la femme a toujours des doutes, Даже когда замужем. même lorsqu'il est marié, Особенно, смотрите, surtout lorsqu'il est marié. странный какой-то мужчина, блин. Oui, l'homme est bizarre.
Он иногда говорит, что любит меня. Parfois, il me dit qu'il m'aime. Чувства проявляет. C'est-à-dire, il manifeste ses émotions, ses sentiments. А потом, смотрите, тут такое скажет. Et par la suite, il me dit quelque chose de très offensif. Я не знаю, любит или нет. Et je ne sais pas s'il m'aime ou s'il ne m'aime pas. Он то любящий, то жесткий. То Il любящий, m'aime, то il est жесткий. strict. Il m'aime, Странно. il est Вот strict. как вы верите? Так он любит или не любит? Alors, est-ce Она qu'il всегда m'aime ou est-ce сомневается. qu'il ne m'aime pas? Il a toujours des doutes. Это что в Ведах написано? Alors, qu'est-ce que les Védas disent à ce propos? Муж обязан жене покупать подарки раз в месяц. L'homme est obligé d'acheter des cadeaux. Повторите эту фразу 3 раза. 3 раза повторите. Это его обязанность, иначе женщина не Acheter des cadeaux une fois беспокоится. par mois, c'est une Подарки имеют responsabilité, какую-то c'est un devoir. Украшения, одежду вместе Les ходить bijoux, les vêtements, и выбирать aller подарок, покупать ensemble и et дарить. choisir des cadeaux, Раз в месяц faire des минимум. cadeaux, au moins une fois par mois. Это поддерживает ее, успокаивает ее ум. Et cela apaise Ah, il y a son Sophie, mental mais et son intelligence. А, Когда месяц заканчивается. Календарь. Свой день 8 марта. у меня есть знакомый один. J'ai un ami, Он занимается бизнесом в Казахстане. il est l'homme d'affaires. Il est Но у l'homme него d'affaires. такой бизнес, что иногда деньги есть, иногда вообще никакие. Et sa boîte, c'est très particulier. Parfois, il a beaucoup d'argent, parfois, il n'a rien. И когда денег нет, жена у него страдает. Et lorsqu'il n'a pas d'argent, son как épouse все. souffre beaucoup, tout comme les autres Если femmes. денег значит не любит, не работает для меня. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire il ne m'aime pas, il ne travaille Но pas он pour очень moi. разумный. Mais il est très intelligent, Мужчина. cet homme. Он говорит, поехали в магазин. Il dit, allons faire les courses. На Праду, в магазин. C'est vrai, faire les courses Рамсто. Как? Рамстор. Ну, такой. Ils vont au supermarché, Il dit, pas выбирай, au что хочешь. centre commercial. Il lui Выбирай, dit, что хочешь. choisis tout ce que te plaira. Ah, c'est vrai? Да, Oui, oui, bien sûr. хорошо, я хочу. Oui, je veux ça. Сал, пошли дальше. Il a Continuons. Составляют список. Il fait une liste. Потом он ей говорит, когда будут деньги, все это куплю, Я поехали приду. домой. И она счастлива полностью. Dès que Понимаете? j'aurai eu de l'argent, je t'achèterai tout cela. Например, муж и жена поженились. Et par exemple, Молодожены. un homme et une femme se marient. Для мужчин уже решение принято. Pour l'homme, la décision est déjà prise. То есть к этому возвращаться больше не нужно, верно? C'est-à-dire, il ne reviendra Решение же plus принято. à cette décision. C'est уже понятно. Elle est déjà prise, tout est déjà clair. И поэтому через месяц Et c'est pour ça. он уже не уделяет столько внимания, ухаживания, потому что решение уже принято. Все уже. Un mois plus tard, il ne fait pas On autant teste. d'attention qu'il faisait il y a un mois, parce que la décision est déjà prise, le mariage est fait. И она начинает сомневаться. Et il commence à avoir des doutes. И где-то через месяц она ему говорит, Боря, что ты меня еще любишь? Un mois plus tard, elle lui dit, est-ce que tu m'aimes toujours? Он не может понять, о чем она говорит. Et lui, il ne comprend pas de quoi elle parle. Вот же уже, Tu vois, le certificat, Свидетельство о браке c'est есть, bon, печать, о чем ты on est говоришь? déjà mariés, il y a un Не понимаю. tampon. De quoi, Решение же de принято. quoi А est-ce que ей tu не parles? нужно La décision решение. est déjà prise. Et elle n'a pas besoin de cette décision. Ей нужно прибежище. Et elle a besoin d'un refuge. Поэтому, когда она так C'est pour ça, беспокоится, lorsqu'il a des она doutes, беспокоит и мужа. lorsqu'il s'inquiète, elle Ей нужно inquiète. говорить на Elle est la голове. cause d'inquiétude de l'homme. И если муж прерывает ее, чтобы выдвинуть решение, он обижает ее. Et lorsque l'homme l'arrête et prend une décision, c'est une offense pour la femme. Так, мужчины, вы должны выслушивать свою жену. Alors les hommes, vous devez écouter vos épouses. Ну, я знаю, что вы скажете, я Oui. тоже знаю. Je sais ce que vous Но me это же direz. бесполезно Oui, слушать c'est все. inutile. C'est Просто бесполезно. ce compliment inutile, c'est la perte du temps. Но что вы приобретаете, когда делаете? Mais qu'est-ce que vous gagnez lorsque vous écoutez votre Раз, votre еще épouse? что? Le respect, Уважение к себе. le Так. respect, Доверие. Доверие, le respect, la Мир в доме. любовь, la paix, Потрясения мозга la нету. maison. Если мозга нет, я не знаю. И что самое важное для вас Ce лично? qui est le plus important pour vous, Вы составите, но для вас лично что самое mais важное? pour vous, Вы personnellement, развиваете качество смирения. vous développez la Вы qualité избавляетесь от d'humilité смертного греха гордыни. et vous libérez du péché mortel de l'orgueil, de la Потому что fierté. если вы уважаете женщину, Si вы vous по-настоящему respectez la сильный femme, человек. Si vous respectez la femme, vous devenez vraiment une personne forte et Если вы puissante. просто используете женщину, Si vous utilisez la femme, это не мужчина. ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'homme. То есть уважение должно быть. C'est-à-dire, vous devez la respecter. То есть и женщина выглядит беспокойной, слабой, но La она femme способна s'inquiète, вдохновить elle человека est на величайшие Mais вещи. elle peut inspirer l'homme aux
aux actes héroïques. Говорится, что муж настолько обязан своей жене, L'on dit que l'homme est tellement il est obligé de son что он épouse. не расплатится с ней за сотни жизней. Il lui doit tellement qu'il ne pourra jamais lui payer en retour. Поэтому она награждается по-другому. Награждается. C'est pour cela qu'il est récompensé de женщина и мужчина. Женщина. C'est pour cela la femme est récompensée autrement, de l'autre manière. Она помогает мужу достичь высочайшей цели. Elle aide son époux à obtenir la plus haute position. И все, что он достигает, Et tout ce qu'il gagne автоматически переходит к ней. est automatiquement partagé avec А son все это épouse. можно и без жены сделать. Правильно. Ты не будешь Je me suis вдохновлен? dit que l'homme peut atteindre Под деревом, cette правильно, position правильно? même Я sans femme. Это Oui, совершенно c'est справедливый вопрос. vrai, on est d'accord. Формула такая, смотрите. La formule Для est мужчин suivante. сейчас. Сейчас Pour женщина l'homme. против уши. Maintenant, on va fermer les oreilles. Не женился, Si on n'est pas marié, не женись. ne te marie pas. Женился, не разводись. Si tu es marié, Что-то одно и до конца. ne divorce jamais. C'est-à-dire Правильно говорите, on doit что есть choisir. мужчины, которые могут жить без Il y a женщины. les hommes qui peuvent vivre sans Высокодуховные femme. очень люди. Ce sont les personnes Чистые, assez нравственные. Им spirituelles нет et необходимости avancées. в браке. Ils sont purs et ils ont des principes moraux très Но hauts. вчера мы говорили, что необходимость одна все-таки есть. Mais hier, on disait que Какая? nous avions d'un besoin. Хорошее потомство. Et c'est quoi? On a besoin d'une bonne progéniture. Недавно один ученый выступал по телевидению в России. Il n'y a pas longtemps, il y a un scientifique en train de donner une conférence publique. Несколько лет назад. Et il y a quelques années. Он сказал, что если дело дальше так же будет в России, как сейчас, Il a dit que si les affaires se fassent si les manières se font de la même manière qu'aujourd'hui en Russie, то через 15 лет у нас не останется ни одного одаренного человека. 15 ans plus tard, nous n'aurons plus des personnes douées ou ceux qui ont du talent. Итак, сейчас общество ждет гениев. Aujourd'hui, la société Одаренных людей. attend les personnes douées, ceux qui ont du génie. Где их взять? Alors, où est-ce que nous pouvons trouver ces personnes-là? Родить. Верно. On peut leur donner la naissance. Что такое настоящее как бы рождение ребенка? Qu'est-ce que c'est la vraie naissance Почему de нужна эта l'enfant? семья, правильное отношение между мужем Pourquoi и avons-nous женой? besoin de la famille, des relations, des vraies relations entre les femmes et les hommes? Самое важное – сознание в момент зачатия. Ce qui est le plus important, c'est la conscience au moment de la conception. Если люди чувствуют только похоть в момент зачатия, эти дети рождаются похотливыми. S'il n'y a que la concupiscence au moment de la conception, Или les enfants naissent avec cet état d'esprit. если слишком много похоти, они могут рождаться слабоумными. Et s'il y a trop de concupiscence, les enfants peuvent naître avec des problèmes psychologiques. Пример. Par Пример exemple, биологии. par exemple, il y a un exemple Если biologique. вы учились в медицине или биологии, Et si vous avez fait de l'étude en médecine, то вам показывали Демострелёв это дело. on vous avait montré une expérience. Я видел на картинке. J'ai vu ça sur les images. Лягушки отрезают голову и ставят зажим. On coupe la tête à un grenouille et on ferme cet endroit. И затем Et берут иголочку par la suite, on prend une aiguille и отдерживают лапку. et pique la jambe. Что делает лягушка без Qu'est-ce que головы? le grenouille fait sans tête? Le grenouille bouge, Кислота или укол. soit la Как это piqûre, называется? soit Réflexe. l'acidité, le réflexe a lieu. Видите, для рефлекса разум не нужен. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de l'intelligence lorsque nous avons affaire au réflexe. И вот у таких людей, рожденных в похоти, Alors les gens qui naissent dans la concupiscence, жизнь рефлекторна, la vie est basée sur les réflexes. неосмысленна. Leur vie n'est pas réfléchie, leur vie n'est pas consciente. Оп, влюбился, Je suis tombée amoureuse, оп, женился, je suis mariée, je me suis mariée, оп, развелся. oh, j'ai divorcé. Он не понимает, что Il ne происходит. comprend pas ce qui se passe. Хотел как лучше, оказалось так. Il voulait Он не avoir способен des meilleurs планировать, résultats, достигать mais Нет les разума. résultats sont misérables. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à bien réfléchir. Son чего. intelligence ne fonctionne Рефлекторное pas. существование. C'est là qu'appelait
l'existence basée sur les réflexes. Но если родители правильно начинают ребенка, Mais si он la- растет мыслящим. Mais si la conception est bien faite, l'enfant naît, grandit et réfléchit beaucoup. Веда говорится, Les Védas disent, что мыслящие люди лучше, чем немыслящие. ceux qui réfléchissent